kiu to kilona na to tele hen pantin from Pathway first season program detail program in Simtang Katin detail program first season apart Pungsom AM Akun Baro PM part of the Mr. Kahen Chairman and ED Ipatauna Upa Thangsei Ranebeng Lem Natu Sei Palet Kai Obung Chairman Lusun Nak Reverend K. Singson Zubli Sung Hondona Zubli Sung Tandona Zubli Lapi Sana Zubli Queer Zubli Da Zubna It is two first season na i-program di pensin ahe Tuto hone patin kito pina itang uvin program panpira patinin dam na phat pha ei pe nau chunga patin min thang ka ding le ipathu sei dinga Raneveng Center Church a upa thang sei patin kito pina chang kuma taw namang dingin ama phat iga petave Lai chụp lắm đi đi chụp. Ngay luôn ạ. Kêu thì nó ngay luôn, răng long ngay luôn, nó thu dòng kêu ngay luôn, cái bao bật đèn, chế phải tu ICA, Diamond Jubilee program cũng họ, cha, lấy quỹ lúc ta thì mình không có sai là mình cái thằng bao này. Làm cái tiếng họ trong đất đai tôi nói chuyện rồi này, làm pi suy cả ở bên ông đó bà, nắm xe là, ở tàu tiếng bà họ trong thế tiếng à, ông ta này quy chúng ta thì là mình cái thằng bao này, họ xuống à trong quay lại mà, khi nào họ nạp tiền họ, quay lại trong ta chú mà lấy khen độ bà, quay nấu thì là tôi đi một sáng thế giống ở bên thằng bao này, ai tôi cũng thì tila kipadin golden no jong namang jong tabin tunihin Diamond Jubilee kalin naw sumsong kumna kita ni itan kaya bumi tenay pulong din jong anabing katataw ni ay to likaga ay tuntiang le ay ma tanga tanga tuntiang jong le pa hi abejung jungin ko ho kijung jungin hiring jong naman hàng tháp tắm vì nó coi diện namin katapao ni tuzong upati hika ga kelle kasama mga kay mga itutun kajelin isin dong le pakai nangman Elisa themga ko ma bang nasanga ti sunai lo mi sang sagi ko koi nalaye laki nahi jetun tam pinangman nami thi te na go ten dong aveli namin katamba ni ite hozo se pakai panunahin la kawa apu upate ho tin no in kerja ite Diamond Jubilee aki panahi pan khala uba song Diamond ahi ma chu ama ho jong hi panahin la kawa apu upate to ban tong jong thai din go lang ho yang nama anti ko din jong kapan ko tu min ni ito bang atu hebay na si bang atu mong noy nga hitalawin an gum nehin ati mga su ita su Diamond Jubilee ahi ahong pili no ba apu pate to ban ho pai to jong thai na diwin pakai khang tha ho jong atha phatha na lagaw mang som ding tatawin nahi iti sun im kabol katam deu si bari nang malum pinaw bi an sa te nga lagaw lama ai lo le ta sanama jong kanto na kanai ti diwin nise kain kuwa na hagaw tira na ipula divin na panki na katumit ulay man wala si kabifte ulay boy na idin adimin iti tun pakai kita do pa hong na ding hinay tun tumin kahemi thêm cao ho na say ho tong ikagel tim ule kanagel papo may ahin la turu ta ahin kamit tayo jong kamuwin kabil tayo jong kasatawin ahi itya ati panay khamtha ho no kasi panakanay ba muti mi kada la ba ita tu khawa lam ka zo no ba
nào lùng đấy bằng ta hình khô các manu ba các phán đấy ta sun hậu cái này các làm hậu năng nga các man cha các cái bị đó cái là đi vin hàng thao hậu lùng sung ai long tha tha nam an tuan sei đi nhóc các ta vin hi thế thì chút ý kim các mol các tam lùng sei hi nang ba lùng pin ai à là cha te đi nga là cao quý hồi na phát ai đó thế này đi thế sai cái thum na hi apa ai che golden Diamond Jubilee kahin man now program hi pakai naman patil po tingin apa at agaw 10 minute na puti na kailanin ay amen. From second season ading khatin simthang katin isim tha zolam temule lim na tu sei lam in nei dio he second season na khatin siming ka se part 12 pm to 2 pm part of ding Mr. Lalmin Lun Chairman EYD mid class sa hom na hubung number D la go pathin sungnung ten kahin ba chahe souvenir thing sona upa souvenir thing sona area pastor Limang Tipa Tilpe na Jubilee Committee area pastor Limang hubung opat Lincoln hubung secretary Vasaila Golham Zombi Olimna 2 PM Thanga Singson Paitol in TPU hubung opat Pat Ong Pat Ha Tao na retired Pin Zao Singson An Kung ni le ake iti second season na program ini tu tolhanin program aba na checking hatiwin lem na tu sei dingin upalet kai hubung chairman ama pat petau te pa tamai pe wa pa pachen min thang vai no men lang wi ka pan hin pachen ma kuin da la sang ni le sang ni pai tol isie Diamond Jubilee mang dinga te sau ta maya ina ko ODP hokik sile executive secretary pa Kugin Kusim sile Padre Mangi insuma nudam wadiin ahong thai thain Icha ngai nani ta maya lam ha sata mai le lum na gina ne la cha ki khel na la ito lang ta yung la ti chung hin amasta main ama ho chunga ki pa thu ka ga khu mas pen ni sile hi chikina dinga de sana mi ki hil so hi jong le ho bung ina lam kai ho pa so ho sile kam sunga edc no hi sile kosung house pu hi ta sadamo din amma sata hungdal ke thain ai jong le tizala hitangai tizala hungkal sunga lam kai ho hi sile ni pi tho do se jong na chuma tu hin pa patinin pa tu kahin pumine tun te pai to ni se ho bungi ni ma sa tam ma in da hao dunya atu ta te horoi tam le ya anom na laiwa jo do se yo cha na huna te de wen dong onwa pa tu ka pumine tu chunga yong kar sen se na ho hi tungai swale Mantam tamay nahin Uwa DP ang hin kata bombe elol Amerika muntang dang kita ta natunan lang dong le paitul diri area lama luselo tamay ama dong alit alal dia iko hilamin ho ngai lumi ho ngai mo
aso kawan yang tulinin kilo kita mai yang tinggi dia yang ikawai pun aman sate ho ande paitol hubung le paitol kini deh amit time yang mu kaya jadi sana ikawai aman dah mai ni tamai terima kasih nau semua ada dari sepatu kak hubung ni Sunita, Sajid Pabaya, Hubungi Tiawatung, Abon Tan, Koko Kim Tohi Dongle, Nengai Srizala Humho, Kusumi Teho, Kinaka, Mozo Seyam, Sabon Sabin, and the Choma Kipatu, Hungin, Lutua, Kilbor Kimon Say, Pasen Pinadala, Patenin Kama, Rana, Paitun Isian, Kumsoma, Kating Sabi,คนโดยเรียนหัวโซ่สิอาศัยจากสุขิตามินินมาสเปซไซน์ที่ไหนก็ว่ามาสานสุขเรื่องแต่งตรงนี้ดุนยาหัวโซ่สิที่บนมาว่าก็ตาเนี่ยตอนนี้ละอีปีตรงนี้ของตัวก็ตามังเชื่อกินตรงไปเจมินเดชละผู้อีปีคุ้มครองที่ไม่ตายเลยคุ้มครองTentang nangai koite India kalunte Ahi na punya hinamano Iste hubung semua Milin hadinga Iwa kubalin Abel bel awal Hasta maya imba Inaw semua Sepatu abel belin Kula kukin ni Kulin sepatu Seyong hasa pisan Sey cil Sey hinggala maile Patin minin Bon sawa semua Ngai tambah Tumin Supaya patinin Diamond Jubilee Mangkuno Dose Pathe Ego Tahen Amen Bye Paitol is Diamond Jubilee Damne Kipa Tamaya Ilmo Masan Ipaw Patin Kangban Lang Langka Jaung Ka Tule Kucom coma hulang kah hitahan ng jonglet. Ahong haso set mga jonglet ng pagkain ng supatu kain suliho. Masan patin patay po na tapi domi soiseng tingay po. Lejun tuji kain patin milopina dingin. Amipiten Nengkol bikin dukat sungkatin. Amasan pakai pai. Hajau sin. Am pakai pai. Hajau sin. Katin kangwai nunghan. Tupani kondolen pana langkai ken itu wahin. Kahin lah duni nikohi. Isi Diamond Jubilee. Kahina tokunonin kita bang nikohi imang kita loading ahi zelen elang patson sakat nena ikindi bin kahung tabung patson sakat kahin manting ahe hai ton hi tukum hi kum son buk sanna ahi tapin langkai ton tanina gaisan mungoba tuni nikohin ilaw bahin dampi mo ilaw ka upat tak izan kami kunglen liyaw mo ben jesun kayong patenin pala Diamond Jubilee mo sa natungahin kipaon kasabe gayong jesun uying kain mi kumberhe imawang pagomjong ko'y yung niyang sasahiyong net kipamanin na piling kalomi ban-banin nuci hangat ini Kusunga sangkang ho nuki upaho hitim kusung hi lungmon amin Jesun tuni hin wilang ba hen kunu hi
kum zakat tu bijong hitamai ke ya hi ala tu ni sahin amang dam na ho patini na pin kipa kamaya patini na kiloi kam thain na chung hin kage le kipa kasan tu hin ECL level hong na phosuna ko banga neu khat dei pran ve na kipa na ho ka hin bol go hin an je tun hen phonu au ma he le lama hin hong le kipa nin te các cô cầu cho kinh thầy bằng hồng riêng đúng không? Let xoay nu au le anh ấy dùng tiền là cái bao nhiêu tiền au san nu hay là amu nu anh mang cái bao apa na chín kim nu hỏi nu làm em không lệ thì báo miền tây ao mà hết rồi ama hi phải tôi là nào đấy đó số xe ông tắt ra và cái ball thành là khá là pin pin tôi này thành cái đồng ôi lòng đấy còn nó oleh tu ilau pasal si upahi mahi kolai ane bahung sila mahi pamut jihane je tun ko banga insung kolai bijit bolle le upa ine yong he takya le ki pam kasan je tun tu ka hin ama lo yam ta kolai le bunga agai ge yin ka hi le achi na ding tos ka che ka la pin na te o ma le patini hang la pe le ki pa nin te se ku pa tabang kai ko hila dam kusum ini yong hi ipa ma me hi se hina olan le te ko hi kha hi na hi le ba ba ding ai ke den chu pa ka ni na o ye nge je chu kan ko yin ka tin ban ka chi kin dai ai phát cái sao yin dai kin nei le ko lo bai nei wang chung ha hin a jin ko hi jong le nếu ta chuyện sĩ đàn qua thì làm cái theo dòng thì có lúc không ai dễ quên nếu khách suy nhân cả nô mình đi cái này mình xong chúng lấy lý do cũng mỗi sự chúng mà phải chăm cũng ra được xong nhá thì nên atin ale ama atin thắc cam trong kiếm rồi na ha riêng mà là ai
이제 저는 미때 좀 니솜 tum ao đồ vậy thì in mũ ấy chưa nông phải tua này in nếu khác đâu có là rồi làm cái bên phải tua thì communication hơi thì chôn nào không điều ấy thì thúc cái ấy này nào có kỳ hơn nên cũng sáng thật được cố sống là lẽ cố December thì biết tôi hình lại hình Zeriba ma konin keito tule ipava to sin fokam to hiching thumi Zeriba ma kona ten kakipova an hon na ning kakipova khai to hi ka so no wa hichelai mo na hu ho in asi na ki ha pha mo min hichelai a chu ki ha in ko thum chu 인도 tumtumi tumbo kayo ito. 제주 인주가 배루빈 제주는 가umubi. 제군 준 발도리 아바 이방인 홍기세도 된. 질라 발도라히 하사타 마야티라죠. government ang sang ineo dong hinbui ken buina. 이제 아주 고이마 탄의 용도 땡 하다 땅주 기카지 이제 아주 발도나 했고 좀 음놈배 따로 이제 아주 정팟 미 엄조hin 발도다 가등인 아치 위나이래 에텔라인 볼하고 이삭 하고 아마 허츠카딜 뱀람까지 따중다 용이 아빙하고 강 마누가 따자 이뻐 용디와이 발도나 파티사 임디했디야 아빙 하오강아 사와 카힌 레 고이티 노미 아타망 tambuto amin wang soi pong kate hitan geya chu 발도 hi kiha sa hitu igen ke hitu wa chona la kingai luna mangai na hui wanin kilung hom khat buin na ti dana na pakai mina kidung setu ayung zeva hisan pi pa he jim ne ha ne ding le nei lo den kamina kila aki honwa kamina kila kinwa ki hon kinwa ta chu ani achu ki hum ki to del tu pya ta chu pa tu le tu ni chana mi ching se pi ge la ai le dungdam dam hi au min ti pa un kasan itu lama tuntan tuntan itu. Sudah itu lagi. Pastor Bung Salam, Pastor Syekh Salam. Amma ni itu lagi. Sebab itu evangelist help wahin, evangelist mangahin. Amma yang cek guna itu boleh. Sebab itu upah usai Sun ko soi, uzam kulet, usoi kolam soi jane, utim dapa pau kokam, pa soi lam, ub kohen, pa lam pau se kolam. Mi som hi, upa som hi, itu kosuna hi kibu. Tu masang Desember tarik som leko, kum sang ni le som le tu macun. Aitola ki vui ho lam kai masawa het ding na tin lam kai ten program ka hen gongowen chelai chun le khazin hen gongowen ken nong ka jin chelai kun aminong patita ki ko ya he ichela ya ka vision le patini het sa ka tin so yun ka pastor si kolam upatam tapi in round nana to kamu muna ale cera jun kei ma to laya kaumin ale cera chu ma ham ko esta no bol ti ham hobung ikut do chu i to bang tam ina tina ren ti ale kei man ka dom bu chu timothe thoni na bungi chang ko kun pakai kumbul ki ku chu tuni sanya dading na laji itu jen kadom
อะไรจนอีป้าที่หิบจุอันนี้เจ้าบ้านจนตัวนี้เห็นอีเวนต์อะไรปากายโคมปูจูหมอทุกลูกจริงอะไรอดีตจริงอะไรอะไรบางคนขายตัวนี้คำตัวนั้นมีที่เดียวที่เดียวตัวเห็นเขาบุ้งปูตบังที่หินสายเจ้าบ้านจนขายตัวนี้บางรายก็มีใส่ซาพาเดินเป็นสันว่าเจ้ามันอะไรที่บุญเจ้าบ้านจนนุ่งหอยตาไม่ไงนั่นนมไหลตามีทุนเล่นมาเป็นสันว่าเจ้าบ้านจนขังไล่กูขังเมลพัตตาไม่อีสานทำบุญเป็นสันว่าเจ้าบ้านจนเจ้าเดินกำมือแล้วกูทำหัวตาเนี่ยหัวย้ายมาตายให้ลังสันเลยก็เลยคนละฝ่ายเดียวงคริสเตียนไล่เวลาที่หัวจงเสียจนฝ่ายตัวนี้หินเดือดว่าฝ่ายตัวทำมูลายกิบุยาฮีที่เสียจนตัวนี้หินพัฒนาเวลาฮีเลยหินเปียดมเห็นตัวจงอาจุบิลีทุบีปากายอาคังนาตะกิเสนังมาเซนบุกในจุดเจเกตีตัวจงอาอีไดมอนทุบีอาหินเจสุนตุรีนิปอาหินมิตัมตะลัมไกเตสุนุงอามาฮอนอิโตกินาตานมาตุนาฮีไดมอนจุบิลีมันเทกินาจงอาหินอามาฮอหินสุดตัวเลยฮีyang sofis tam tapi isoy ka na bay kampun asoy tambe ta na hicin hin pagol ni na to pawa ben thi ha na tam tapi to suwa ambi dilonga kita jo patina no bo ba tuni tana hi mi zani to bang in zani to bang hi ipawa dan masanga din ige la hi le patin patin do na tam tapi tong ti he imote yumen le suntuni hin anamulim tasaho pastor ho hita henang lankai ho upa ho hita henang kai ho hita henang sire nunga ko sang phata tamai idoi na lai mi tam pinai ke san nunga tuna mi cheng sen kita bang program ini na bahin tapi yang solution Ibon kan impactum sakat kondolen tip beca sulan bonum dimote kini neilung sin henlang hati ibo sin henlang ichum kahin amai ba nisa bang ba sa jeng ta Tipa omen Reverend Kesing Sunga pun ama Lannaya kuna Kusung Hubung Sunga Esiho Pantina Tutina Iga ni Tinau Sunga Pat Iman Tinau Sunga Tin mi na kipatu iga sezovin tuting le akong ko mi pi hozo se koi tabang adang cha wi ga donu ma hi le asar ho ko ma ipalam he do hela iga se yeng di wa het sa he tui min sa ti o ma hin asil hi po hi pa chu mi ti ho hing nga het sa na ga pun he from anati ki taw he divin tuin Jubli sung kondona thana nei tau tivin hello tuni pakai kumsim kumsang ila som ni November tarik som na khatin keima DP hokimen Paitul ECA Church hon Diamond Jubilee sung aphu hi pakai lupi na dingin kahong ta na hi iti sung kahon kachahanin sung tunga kisun tuchakohin silui kate Evangelical Churches Association Title 1960 to 2020 Preaching, Giving, Serving
Diamond Jubilee, 60 years from 1960 to 2020. On 11 November 2020, team Pakai Akanga Katisel Naumun Nahiziwe, Psalm number 90, verse 1. Unveiled by DP Hockey retired, IRS retired Principal Chief Commissioner of Income Tax Government of India. Dedicated by Reverend Ginhussein, Executive Secretary, ECA. Erected by Paito ECA Church. Patin Lopi na Chang Tahen. Amen. Patinin Paito ECA Hobung Kumsang Kagapo Som Gumapanin Ain Puyin Asan Nagen Tainazat Som Som To Zong Lev Kumsong Gughinna Diamond Jubilee Muthiayum Ziovin Masan Papatin Thangwa Nai Pikin Vinahi Icha Som Hilando Na Ini Dingo Ahi Patin Koma Pido Na Ini Dingo Ahi Icha ECA Paitol ECA Church Diamond Jubilee Kumsong Gukalhinna Songhi Pachis A Icha Hu Patinin Puizingin Kahit na Achang Zingin Patin Lupina Pondona Obun Ichi Song Diamond Jubilee Songhi Patin Pathe Bona Merchi Now Patin Lupina Pondo Now Ay Tokihonin Papatin Sapa Patin Tagaw Tin Patin Minin Kema Pastor Ginhussein Patin Sultan Ahi Patin Hinga Tao Na Nahi Tigay Pandil Silisma O Sisima O Isimuva Tuni Chana Kumsang Kajako Som Gumapana Sang Nile Som Nichan Nang Mahi Pakai Sayat Ta Patin Nahi Ahi Tuni A Nakai Hoy Nakamu Pondo Ahi Si Inzong Nakoma Ki Patu Kasay Kini Nahi Ichi Paito Isi Church Piana Ki Minvo Netsate Kiloy Potna Nangin Apu Ni Ko Apa Na Patina Na Po A Kang Thum Sangya Tuni Adong Hi Tu Kanga Ho Hin Nang Ma Koma Ki Patu Seji Mai Cham Bolji Kahet Ji Inzong Ho Bumi Te Zalin Tingkan Nahi Pakai Nangin Wanoi Lesi Na Hong Len Lain So Nanda Sudamin So La Kat Le Chun Nang Koma Hong Ki Le Kilin Ki Patu Asi Ko Ho Chu Nangin Hoilam Pai Tabam Nanatiin Tuni Hin Pakai Na Pathi Bo Na Zat Chom Chom Ka Chan Nawa Nanga Ko Na Thil Kamu Hi Ti Kahet Ji Uva Ichana Hin Amina Program Ho Sim Thia Hingle Sondo Yang Bol Thei Kahi Veti Kahet Ji Inzong Namin Thing Kan Thangwa Ki No Vinahi In Singapore Pathin Pachi Salam Kai Ho Zalin Namin Thing Kan Thangwa Inahi Tupa Na Lam Kai Ho Zalin Zong Namin Thing Kan Thangwa Inahi Icha Ho Bung Hinangin Kangmas Anapui Banga Ang Lung Ding Kangang Napui Ding Ahi Ti Kahet Ji Namin Thing Kan Thangwa Inahi Tuni Hin Pakai Icha Ho Bungin Diamond Jubilee Song Kain Puri Pakai Nangin Asusit He Ingle Asugo He Hilzat Som La Kona Leichom Ken Pi Ova Ichikamu Si Ole Na Lopi Na Pondo Ahi A Namapui Na Lanakai Hoi Na Pondo Ahi Te Na Dingin Nang Jesum He Pati Ebo Pi Din Na Komakong Tavin Ahi Ingle Achis Akil Hasit Na Hilova Achi Sawa Ki Patu Say Na Zo Ahi A Angki Na Ding Azong Panlana Thale Sung Epitu Song Ahi Te Na Dingin Zong Nangin Pungvua Pat Hei Bodin Na Komakong Tao Kini Na He Lopi Na Chen Nang Ma Changin Lang Rachon Sin Now Ingay Dama Atisan Manlutang Hato Ehu Hing Apagay Jesum Katawa Na He Amen Sung Hondo na le
hin so na e man pi na chungwa sei zo lo sim zo lo mi pi in pathin mina amani chungati pa tu i bongo ve nei pathin ki tu bi na chang puma program ite harau to kilhonin jubli lapi sa na anenei tau tevin tuhin jubli queer ho pathin ba choi dinga ma ho phat ti tau te Tes usan tangman ka Kevin pathian lopi na dingin Diamond Jubilee ni Bungsung Tai pathian lopi na salang kate tôi là tôi ăn nặng bạch hình tăng dinh tòa hèn bảo về Sumlepai seki makai penu male tulai buk sako ikoi pejeng sayoi kito tiga pihak sama sawiin don puji pi hause prevent din huse pasal 5 pasal kai pulang kebana upalet kai ama hosing doni pungne ama hosing dapi ni veitet untuk dioi
sa Kum sang ni la som ni. Atha som na khat. Ni ko som na khat. Paitul ICA. Diamond Jubilee. Nikite hole gam sunga tinga. Kilong khan na dan na titing le. Patin lukina kipunde se nahi ai ye kuti adinga song. Papatin lukina tingde la kipunde nahi natingin. Bato sapato thang tagang king minin. Kum som gupin na ahi ke nan pato SK 19 tune. yan masuk pin kai Evan Pau Liu Ben Evan Pau Zo Diamond Jubilee lopnan da kachumai. Ubah Sri Kolom Ubah Pol Sri Mang Kuku Kang Lam Kongam Sri Kolom Ubah Akin lo pinadingin Diamond Jubilee da kain kene. Kuku Kang former secretary No Boise Akin lo pinadingin Diamond Jubilee lopnan da khanwe ga chuminge. Hallelujah. Amen. No Boise Lolbusan Kup Koyang Kai Mai Upa Kang Sei Upa Yan Vin Khan Upa Pau Lei Khan Upa Lo Khan Sim Upa Sei Kam Upa Tin Kulau Proe Dor Tu Kau Tin Kulau Diamond Jubilee da chumei. Kang Ling Upalo Sing Sing Atapau Kang Sin Atapau Le Amai Ku Nau Ngal Kai Lampu Upalam Poet Pihak Ling Yun Upat Kangkam Nia Akin lo pinadingin.
Diamond Jubilee het zing na le kum som bu ba het na na som bu bi na pa so ne ro ka chu mi nei Ana Diamond Jubilee ni Poi Tokoni Idol hubung kumsam Jubilee Diamond Jubilee souvenir hi kema pakai hajam pasal 5 hokimin pato sapato lakau tien patien minin kahong dokan patien sultan hi Ako balain sumdong keting kating ko masantona ni peng kete sang kat seko song kumapena sang kumsang ni somni pai to researchers souvenir Diamond Jubilee souvenir di tinsuna kita ma santona ni kete Haleluya lupi turun kapal patien kakipawe pakai nengin Nachate ho pakai atang sanga ka kingai na upati nahin tunin pakai sipai tor ise ho bungang pakai dengin kung hisat pi na pan mohoni musawa na bate bono ni don sawa dunia hiti ho bung ma merti tejin kiltampi hong ki jita ji souvenir ho jong pakai minamu te am ta jen haleluya ne milopi ka sangro benehi pakai iti souvenir hong ki ji do ho hi pakai asunga tu hozo sehin nang ma mite ho hobung ke petila pana tu singho ung ki ji ho hi khang khang lung ding pana khang tha te ho ai simowa pakai hobung tu sim hen ra ko nai nang ma lupina atha ta mu no na hi na dingin ichi sowin ngai dingin khatini bu bin lang asin ro sia dinga pakai ong dung ing pana nang ma lupi dok sang na nang ma za bona nang ma dinga pakai pan thala nai thi na dingin ichi souvenir hi na kuteng tai na doin pakai Yesu milin katawa ni amen sanjuke katante souvenir hi ikin su ko zalin pati ni sang ko bi nei mabana tuhin asar hon souvenir hi ông học sinh ngồi here to ala thi dấu xin ina lau wa anim pena zakana ha tunglam ape thi dấu xin ina pe wa sumila ni tla ke diven ikher to wen to hen ama ho phat ipe ven souvenir jo hong pai taneu ante itu ga het sai to nin kondangin phat các bạn là sao kiri divin pak divin lam pengahin kita pak divin bina in nei dingin Jubilee ko bitin ko mau hat okay Kibawin Baitul ICA hubung kumsom hublin na Diamond Jubilee ay pui dungpo ikaw patin ama sa penten thangwa na kain pen tutenga hile programa hungzaw hozo se ngai nat ta hung hozo se chunga dabon chaw chunga Jubilee thatengin kipa thu kain phungin he kipa tilpe na anabole hen pantin akhana dingin Paitolisi Church Hobung Chairman Puin Hichilanghin Yung Din Pi Leo Fantin Chutolona Pu Di Pi Hauki Jubilee So Ngay Thun 18 So Pi Pao Pathin Mina
ihung din do pi leo ki comment Diamond Jubilee ki papina idol isi hubungin kuda peote kapait na ipatilpe tapi ainat ta hubung paitol hubungin iga pitawin sutol hona nunga ho kat asal nunga ho kat menghalang sorry Diamond Jubilee Chairman pa menghalang hiji DP Haukip Jubilee sung 18 so pipaw memento iga pipi divin yung din beki leo kipamente at vacant nun siming kateo Evangelical Churches Association ECCI Idol ECHR's Diamond Jubilee 1960-2020 memento UDP Hauki IRS retired Principal Chief Commissioner of Income Tax Government of India Idol ECHR's Diamond Jubilee Tigona de Chomta Kakonawa Hobungte Ngailut Nazala Nehung Hapi Wa Diamond Jubilee sung kilom ta nayung hondo pi nazalun isi memento hi Diamond Jubilee hedging nadin ngailun melci na tilpein kain pewe patinin nang le na insung mite patay na bu tauhen date paitol 11 November 2020 ahin pe paitol ECHRs ECCI Tamenglong District Manipur Diamond Jubilee Chairman na kunin higa Santi Leopante. Nitin ko demote. Unang higa. Abana ani nadin ana seki nutivin. Reverend Ginkusim Singsun Jubilee Sung Pandona Ele Pipaw Reverend Ginkusim ama patimin alain din peki lew pantin memento simkining kate Evangelical Churches Association ECCI Paitol Church Diamond Jubilee 1916 to 2020 memento Reverend Ginkusim Singson, Executive Secretary, ECA, Paitol ECHR's Diamond Jubilee, Kigona de Chom ta kakona ba, hobung te ngailun nazala, neung ba pi uva Diamond Jubilee sung, kilom ta neung tando pi nazaluvin, hichi memento hi Diamond Jubilee hedging nadi, ngailut me piin kahin piuve, patinin nang lena insung mite patay na bu tauhen. Ain pe Paitol ECHRs Tamenglong District Manipur Chairman pa po na kunin nga Santi Leopante Punjong ngayon nazala kahin kirin Aban, una salki motivin.
Pastor Lima area pastor pa pathin mina lain en dok pikilo pante memento ga simlo ki nuitive Evangelical Churches Association ECCI Catholic Church Diamond Jubilee 1916-2020 memento Reverend Limang Hauki Jiri pastor area ECA Nama zong Catholic Church Diamond Jubilee kigo na de kakau nawa hubung te ngai lu nazala neum tlapi zaluvin isi memento hi Diamond Jubilee het jing na dingin ngai lu merchi na tip Haitol 11 November 2020 INP Paitol ECA Church ECCI Tamelong District Manipur Chairman kuna ko ni ga sanpi daw pante Idol ECA Church kumsom buktin na hay na to kikona idol house ako PM Thanga Singson ama ta ang puin house api patin minalam inim do bihandang idol ECA hubungin un ga silpi leo numubin Hadaban na Chalki TV Wahi hulim na phat Uditi hau video hin chizote nga ba twela sa tingin nikin lo the rivin no ma kim si ju naging hinlan tuhin hulim na phat na Uditi hau kin IRS ma at la pidali masabenin patinin in ko hoya no no sin ko hoya coba na tao na kasama so na pray tum no pai polisi hubungin Diamond Jubilee mandating na tao no solo na tu na dam selai try mo na kinunto tiji no masabenin patin min katangbain sule akipa na le kalim na sana mo no si kai min kan ko ne tunihin Diamond Jubilee kemana tuhanin sino tak pita omi jamne kenturihin at swap pun kate bilhane bina fasin kahin Bible sim tunihan lang dang testimony mo ne bilhane sita mati tunihin adin pai tulisi hurunga Diamond Jubilee manadinga desa taake so mawdinga in ngan siu timna upa punine chun pension masangahi ada dan chu kita ya ada dan chu bunga itu langsung mending chu kahi na jong ai ku ahat na ani na ilang jong kahung ha na gam na ai ku jong na sin tun je na la dis bor la ai bor ya al march chu which November lang tayo hilang ajong manipur lang ajong pam mai thi ya he ako ko ka ti na covid hong min ai chu na hong chi na ku ni kinam tain chlai mo na kong hin thi ta ngày tua là patin chất tập bằng tình tình ai cũng chất tập bằng đi khu đi ngay đi bố này thì cái chuyện patin program này chuyện về patin qua cái này tu nihin hai tu cái kaum masuk pen itu mahin ngày tua là kunung tak tu lah yang ada aku kisah dia orang ngay chất tập bằng kui udah buat ini bicara mana tu ni harus sokong dia harus diongin coba lah cũng chung malam kahol ng pastor adam na orang nong umi jadi hau sa ufa chung malam ang police lalam kai MDC ni hong tu na Diamond Jubilee songgu ang imanu tekronin kasi nung ari hai tu susungapat hai tu hukum apanahi pathinin officer town pita Juban le patin na tawag nga reverend missionary ang pita so namun ahidi ka din sa patinin usunlong ubun sunong pati budong pahin tunin kasi nomin ade ang Jubilee choirahin lunga kolangohin minuli panahin kapatalo tanong pawi no do sit imuto do kyo tawang pain kakipain ade wele no chum patu kasi Jubilee hi akimang sawsawin yung lahit tipen di kali
1977 in college ka kailayan isia dengan silver jubilee ane ke mangi ilai chun querying ka mangi silver jubilee ke mana monopia Bible jam isia in tupia in ne un chuai First Samuel chapter 7 verse 12 ngahi Ebenezer thus far the Lord has helped us I know that two teachers get patin ni itu kiwe. It's a sumpi. This stone is a stone of health. It's a sumpi hi ho ipan ki sumpi hi. Sumpi ni ngin agel do singin. Ilai chu college ka simin. Abani 2002 25 years ago in 2002 in Diamond Jubilee ho. Diamond Jubilee man nawa is year in tupia na ni chu Psalm 48 verse 8 to 8. ประเทศนี้หอกประเทศก็ตาก็กิลแต่เอ็นนะที่ใจต้องวิธีเพราะว่าประเทศนี่เฝ้าประเทศยิ่งใต้ที่ไดมันgolden jubilee นั่นนี่ก็บางอย่างอาบานะผู้เขายังเตนิน centenary มังกิน centenary ทุกปีช่วย from darkness to light ที่โจทุกปีที่จีจึงไล่เว้นตัวนี้เห็นPsalm 90 verse 1นะประเทศนี้หอกประเทศที่เฝ้าmasama pa na inayo lesing isim pila pa na isim masama pa na inayo patin una inayo kawa Diamond Jubilee man sa pa patin hanggang duman lang Psalm 90 pa na lang kung nasunan din kila Moses man of God tapi ni pa Moses na sunan asud na hindi ba na lang verse 9 10 lang okay ga ulat maybe ko yung kusom sa gibuhay adam kita yung kusom kita hin verse 12 na kun kahin ko chong cha ai ke ke na dimin china lung tin nei ku ichi china lung tin itu na ma lo sin re dio ko men amai bla tin sim thal phong ti ye sun tu ni hin Psalm 90 pa hi iga ngai tu ai le ichi ta bang covid ai ro le si tu pi boy ta pandemic ke mang ta yo phai tu ro buin go Diamond Jubilee mang the nei yung pa wi ibang phat da ro hi abang phol ai lo abang pa be ni ti pu ni se no bin i chun Tindang taon pita, ang mesesong kasino po. Tuni ikipasok kayo yun. Iyon yung kakipain. Kakipawat sa nale, ibo na ikipanawat sa nale. Kini makabuha po itipon. Upo na ako ninyong dati ay piwin. Iyon tabang giving kayo. Kamu ka rin first time eh. Idang lang kasi. Iyon kayo ng tunihin. Diamond Jubilee. Manutulonin. Ilang sign ako ninyong kusong bensong ubong suna may tayo. Diyan ang omin. May tayo sisihi. Diamond Jubilee. Give kain pinomo ni subana iti give ay pipiding chun aso mo yun din mo ko kano me kan lo neo ta cha kan pinomo ni yo ay ti pa so ke ni lo tunin me thayo ko kong khom de kano win aung moi lu si ta aung win lang aung lo ama jong la aso yo wona phat tu ung da leo tin me thai so me pui ni win khat na ni tin thing wife of a late come out umang ni tin thing ani na tin ko tin ni wife of lang kam ni ko kam umang anh sumi theo hạt những bà kiểu vô nhưng có tin nên anh sumi cùng na phàm dân in wife of Tom Kupao Alina abingin jing ni call ni kigit vô Jini Paul bana Nemli Paul bana Kim Kuning Jini Paul wife of Jeff Paul Nemli Paul Suni Keo Mam Nemli Paul am lo le Lang Kim Kuning ông lẩu kim cô linh ông ấy kim cô linh
wife of Sun Kulam. Sun Kulam. Kim Kunem Ngom, Kim Kuling Bana, Kim Kunem Om Lule, Kim Kuni, Do Ngạ Boy, Kim Kuni, wife of House Kai. Ngạ Boy Mắm, Ngạ Boy. Hai có kinh niệm không? Hai có kinh niệm ba là lắm giặc ạ. Hai có kinh niệm lắm giặc ạ lắm. Hai có kinh niệm lắm giặc ạ lắm. Ba là cái gì thì chúng ta chơi nữa. Let nỉ hình mỏng. Let nỉ hình mỏng. Let nỉ hình âm lồn. Let nỉ hình âm lồn. Vì sao hả? Lồn là hình niên. Vì sao hả? Kinh niệm nè, bà nó yên đấy vậy, bà là vi ni, vi ni mong nè, bà là ủ quá lắm quen, ba lắm quen. Anh chạy na giúp lý của mình đi lắm cái họ không muốn lắm việc cũng là cũng chung giúp lý mà rồi mình thay họ xì cái mình bỏ đi đó thì cái họ sẽ cái mình cái chung cái mình là sinh các phong cái tình tu nã về là nó lúc sinh mà sang à không định kia cái mù tu và cái lô pin này tu bảo vệ và thì nó pin và thì này phá đồ sinh là phá thì cái về cái xây đồ mình xây khi làm được ngày hôm nay chắc chắn tan tới cái phải Bài đi tu hiền sao xuân hoa kim si bất kỳ hoa chơi là sẽ định mà phát nào đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Amin hanga si chunga wa thula thugin ke hi ola oile le ai di thema he thule le chong thit lu de in ran ta ai worship service sum kan ta lo ya chu la te tai te na dinga chu sot ka na hum thai ding mai ke hin tu hen ba ai cha ki ti hin tin olim na pha na lu ti win olim na pha na hin ren gil sim kan ama Hari ini win jika saya jadi nggak tingsun kamu suci department atau suci department lesadin ini ku win din tuhin pastor sim ama phaja pikir kami. Kinin fatha namne ping putiranin also tapanay na gaw dono yung minaway gaw dono at ang tiyay ko iwa tingle para tamzo program tamzo ilam kayo ba ay po iwa papakin masan tangwa na kan pinay ipang kasain kabangkin daw kita may atin puy hoy na ichanwa apuy hoy na pipatu say na program kita may hoy na tam zong le gagawin daw sa iyong tupi ka sa masan ipana salam ogong lang kay hoyen lang tingle kusunga lang kay hoyen lang tingle kusang tanago na kung lang kay hoyen lang ogong chum ako na lang kay hoyen le nabon chabin ngay na salam kay bolin chom cha ga holi masangin ila le kai kom na inei dimo hinin ya zo di piao ke tin tu ma tu se inai ha dimo hinin kai kim chi go ki edevin ma he men official hola adom pakin naisa engle pizo pa hinin ya chama ako na jilding tam tak ya tilang tak sanamin ya chumi ha kai kom na kom chi ki hite ti chukla se no mai engle ito banga bumi te jubilee silver jubilee golden diamond platinum
alo le centenary mang ho hi isi office akunin ki pa bi vetsan in tam jong hello bel khat hi ane ki pezi in inche chu tu ne kan bi ha ding ai in executive chairman pa yung theile pading ai in isi office akuna cho driver pa to ke ni bo kai in ken hin pe to hojeng gatin pi lai che hi on kinane demo le ki pa chu ke ne ki pe si in che hukum chairman secretary nang la ki kam te kin lo ing gatin in siming gatin line ông đừng hơn ở line không là sọ lô đây printed to Paito Initiators Diamond Jubilee Committee 2020 by ECA Head Office Churchanpur, Manipur on 11 November 2020. In le ko ting in ka ka sim no min ting le bi che kri ting ka tin na ko ten e ka se no min nei iche ma sam chun pakin tu zo sa le sim bi ven che hin greeting hello le ki pa tu thot tat kan ji ka le ka sim ha no nei Paito Initiators Sri Pasri area in Kumsong Gublin na Diamond Jubilee aman ding tu kazain kami kapi na gen punge kung saan ka ko song gumapat sang ni som ni sang hogong hin chu ha chung pathi na hin tang ba na sang pen kapi nei achi sa phan ho inung vel le chan ge gun da dinga ha san tam tam na ki tu video ye do ding tam tam ding ka ta sanin sule ne pa na thei tam ta jam ge lo di mo ka ta sanin nei ipi hele hogong hi chan ke ipun thina di ba pan anala hogong lam kai ma sa ho chu jana sam ta kan pe nei ai to isi church in Diamond Jubilee iman na diu heading iman na di ba hi iman na ba heading wa de umma ma ka chi piamitile point ga zin ise cho pan na jon Israel ten Jubilee ni ko apat ne ji a Paul tang ho anangai dang ho ba azalen sa bangun tan le khat su kir ki ngai dang to a ta sale lagaw lama Paul tang naw za chung chuma ko na iki su azalen phat pat ki niu ni ko hele ni ko le kum hele de ka se je nei Israel ten Jubilee man te ko le tum na nei tai na na mangobe Ichi apology bi hami dia hele koi to bang ngai dam ngai chaw chu ana ngai dam ji win engle so zalen sa adingom le azalen sa ji win engle su khel ki ngai dam to na ana mangovin dunia hen Jubilee imano Diamond Jubilee kum song bu imano hi gift and presentation ikipito the to the diwa apai lam pen su sung da pai jong ngai pon chile chen jong ngai pon aton le siki jong ngai lo ngai dam na hi ki pi the dia chu presentation ki bol to diwa ide chu 2020 ECA Paito ECA Church Diamond Jubilee ahi to kilonin ken jong ka ngai thim the lo ho ka het thiam the lo ho le ka mu thiam the lo ho chu ka ngai ta nge ti ai kun nau kun hi nga de mai ya chu sung le pa yo se ngai poi Jubilee athu pi pe na chu ngai dam na ku mai ya chu iki ngai dam di wa hi ti pa chu i se no mai mila la mi gen thei pen chu mi ngai dam thei lo ho hai ai angai dam thelo nu ham angai dam thelo pa ham ka chamu se le aha agerin ai nu pa chu na i mahel
chol tu koi ham kile ngai dam thei lo nu a pa hama ka pan chu chol ka kalung khi mà chol in dang a chol pu ye chi ta sa jong he na hi in na hi in eng le la gawara pathin dei dan chu ngai dam ki ti pathin dei pe re ti he ka se no mai eng le koi ni na chu ta sa le la gawara ma ki ta na me kita po le alam ki zangai ta sang kita na pagawang kita na di tan na hin ko iman patkit naw kum iman patkit naw ni ko idinga hi ikide sa ki no hin eze ajan to ne hin athupi pen ne le cha cha koi zubili in gol le tupane hi iche tup cho ngai dam thelo ho ngai dam na this year golden jubilee in Pastor Emaloni ni kanin sang song e bani ka ngai dam le ti ni iche di kwa su ngai dam tro pu le ye ton ta ang sama ma je na ka bengkit ta kong ka ten jubilee ka mo to kelonin ka ngai dam le tai ti iche to bang tu ngai he Tune ai ikisu komai mai heloven azil khat nei hoilam khat step tak ila kit naw ni ko hiding na chu ide yo hi tiang he ekra se lum ki dai nei eng le kita na ditat na ti long he ita hin ku a ina bol kil ho pakin ko ma ngai na mi thu ma tune ai kal ise pakin na hiding na ide yo hi Jubilee kum Israel te chu aki chol do vin lung mo tai na ne vin au mo vin ito bang chon ho bung wi ti a dinga lung mon na pa ki na ko na imu na phat le kum kiding in zon ikide sa ki no nei lung mon ne tu ki ma jeng lung mon te lo ho chu ki mu thei ko in ye chon lung mon ne bit na ki ti hi dei chu kevin Aadhaar card हमको तो जंग ही लुंगों तक बिक नदी गई देख ले CCTV बैंक या ATM तो आगे कोई हो या बिक नदी आगे कोई है कुछ आकर ना तो अकेला ले इचे मत नदी आलो ले बिक नदी आगे कोई है इसी तो बंगा जो तो नहीं बिक नदी इधर इचे हो बिक नचु पकीन को माउ इन बिक पकीन अकेल देख ले लुंगों लमों ना अनेइन इचे आजो lungmunga insenga lungmunga imua lungmunga na akito zi hi dunia hi Jubilee imanu to kilona hi hiche ato lang tuna na singom man lo mai de ya jo chege review kan bol kar ki rahe patien le ka pastem tom ka hakan man ge na mai ding hi en patien le ka pating so so hotel bol dum som le thum Chan song le ku bit la sum no is ene bitile David chun pathin hum kim pe bangin ama tanga dinga bole ai na mil ta nahi rena pu apate ko maluk son ai le num mon na chu amu ta nahi pathin na tu ke sing naw chi chan chi wa ri pathin ku ke ta hen unya ka chan de chu is ene bitile David chun pathin hum kim pe bangin Amma kanga ding abolin ai mumil ta kahi tehi tupi ka sai izen mitile David chun apangami te he served his own generation apangami te adingin kin abole kis isi chun ai mumil tai ati chu dunia kum sang ka ko son ko kuma khang hiche khanga anahan na lai ho se chun amma ho khanga dinga mi a ding le ho bunga ding la le patina dinga na ana to gau chu tu ni a hi iman wa ki hizi a chun tu ne afang ki na ho jong mai son ki do bin ain tong pe win u khanga 20 khanga ho loi hin ai je ama ho to ga pa chu ilo mu ba pathin ko ma ki pa thu se ye chun ka ngai to ai le khang mas a mi te ho na to chu
aga chu tu ne a hi lo wa hi tu na i pat pan pan ti le kum som gu nga ki chu ha sa ta hi izia chu kang ma sa wan e na pat pi wa agang lai on alai la on na chi pi ki nu wa tu khang a ho hin ito bang pa lo pi man ki le ye chun ipien masanga na pien masanga ka pien masanga khang mi te ko ma im chana ka tong ke oi na thi nu nga khang ki te adinga im chana to ki lo hi izi a chu tu na ka nga nang ma ka nga mi te adinga na na to ke lo hi ka to ke lo hi ti ba chi ki mel chi ne khang ma sa chun na pang thei koi khang ki zo ni na pan thei lo ni nei isi aja tu khang ai na ni pi na bol the uma ke ni pi ka bol the uma o ko ma ring ai pi ka bol the uma ya ding le ba ki le ngam ke le na ding ai pi ka bol the uma ni pa cho e a thu pi ai sang ga de go som ko kumin evangelist teacher in 2nd February in song sang o bunga song sang kwa teacher in join ka bol in ông cô cùng cho hình thế nên cha chuẩn cái lòng bồ lăng cái hình anh làm cái sống quá cả cái gì chuẩn họ cũng sẽ truy này còn sao đấy chứ họ cũng sẽ truy cái phần là chúng bảo số pension cả rồi làm được cúp cho ama nó pension ta in ama hin Sunday school superintendent in cái phần sao đấy class as a superintendent in Kapansa. Ay lama in pati ni sile minain lam cho lo ho cho ji an sei chen chen ni. Ala ho sa pu hi pu chung hi pati ni sile pang yan na ngai tor ka dong ni chung pang yan na hin ji ji. Ay la pa du kang ko chung min chen pa chung chúng bằng nghề gì cái gì chỗ bàn là chỗ ai lệ các bạn khi nào chỗ mỹ cả gì của sung ai on có chôm tông độ lâu anh sung ai on có chôm tông độ lâu riêng lệ man thế khi nào là thế dòng lâu cả gì của mỹ cả của mình mà chân pha mình chưa cái xe là phải ra đầu tiên kiếm số là mình in kolam mo hin mo hin un thei hi so kite ho mo hin thei ma hi in wi zo mai the wa nga cho ho ku nga yang pa chom lo ai su nga yang pa chom lo ho su nga de ang pa chom lo mi nu mi pa nu ha ko lang tam ta ang ya chu I khang nga di nga chi khat bol do na di nga chu mo hin lo de sorry no chen so ayengin adam na kitai ki mo ti yan ki de ke lo hi to kada ni ni to ka kitai ki dil ma ni ki che di na chun ya chu tu ni ahin david in amma ka nga mi ti adingin na atongin ai mo milta kitai ki ne ya ti kangami dia lingai to lo le kang kita tunang na so kata lo ding namasanga mi te na to pi te pi ki ko in ya jo ki kang nuwa mi ti ading ati pa ito ka diwa hi itu kala si no me ya jun tu ne hin e bon chawa ki kang nu kang ki na centenary ka poi ai lo le platinum jubilee ka poi centenary ka poi iche centenary muding chung mangding lan tu ai atam tu ai man inu lo taro de e kun ta so aba kang ki ro chung dunia go diamond jubilee mang ho hi ai tha ko ki ti wa hi izia chung ne hi ki kang mo ba mi ki a de ngin e patina ding hi hen lang patin lengam ke de ding hen lang bung sim pat ding hen lang ilo pasung sim pat ding hen lang in sung sim pat ding hi song le ki cha hi in sung e ma pha na hi na I to na hi ki chu tum cha ka se no mai en sei ki sei ba long le e ki hai ki win sei pa ho cho
on sama dong do ti dinga apo si chu pathin pathin bu ki ta gen